नमस्कार फ्रेंड्स, भजराज हरिजन यूट्यूब चैनल रे आपण मानक स्वागत। मुझे आपण मानकर भजराज हरिजन। आज आम पढ़ा ओडिया व्याकरण पद प्रकरण विषय रे। पद प्रकरण को केते भाव में विभक्त करा जायछि एवं कौन कौन एवं पद काहाको कुहा जाए से विषय रे आमे जानिबा। प्रथमे आमे जानिबा जे पद काहाको कुहा जाए। वाक्य रे व्यवहृत शब्द मानक पद कुहा जाए। वाक्य रे जहाँ भी व्यवहार हुए, जो शब्द वाक्य रे व्यवहार हुए सही शब्द मानक पद कुहा जाए। जेपरि कि ब्रह्मपुर रे बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर अछि, कटक रे भला तारकसी काम हुए। प्रथम वाक्य रे देखिले ब्रह्मपुर बुढ़ी ठाकुराणी मंदिर अछि एवं द्वितीय वाक्य रे कटक भल तारकसी काम हुए प्रभृति गोटिए गोटिए पद आमे एबे जहाँ जहाँ देखिले एवं पढ़िले से गुड़ा को गोटिए गोटिए पद, कारण शब्द वाक्य बा रचनार स्थान पाइले ताहाको पद कुहा जाए। कारण शब्द नहीं कि वाक्य बा रचनार जगह पाइले बा स्थान पाइले ताहाको आमे कौन कहवा पद कुहा जाए। ठीक अच्छे। भाव विनिमय समय आम भाषा रे जेते प्रकार वाक्य वाक्य रे जेते प्रकार पद व्यवहार करिथाउ से समस्त पदों को सेमानंक गुण दृष्टि पांच भाव में विभक्त कर जाय पारे। भाव विनिमय समय आम भाषा रे जेते प्रकार वाक्य वाक्य रे जेते प्रकार पद व्यवहार करिथाउ, वाक्य रे आम जेते प्रकार पद गुड़ी को व्यवहार करिथाउ एवं से समस्त पद को सेमानक गुण दृष्टि पांच भाग में विभक्त करा जाय पारे। यथा विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रियापद। विशेष्य पद प्रथमे जानिबा विशेष्य पद कौन बा काहाको कुहा जाए एवं एठारे कौन कौन देखिया को मिले एवं कौन कौन कुहा जाई अछि। वाक्य रे व्यवहृत पद कौन व्यक्ति, जाति, अवस्था, गुण और क्रियार नाम को बुझेले ताहाको विशेष्य पद कुहा जाए। वाक्य रे जहाँ जो शब्द व्यवहृत है कौन व्यक्ति किंबा जाति किंबा अवस्था किंबा गुण और क्रियार नाम को बुझेले ताहाको आमे कौन कहवा विशेष्य पद कहवा। बुझे होछि तो सांग माने। उदाहरण बालकटी दौड़छि, एठारे बालकटी होछि नाम, नाम को बुझेला सेथिपई एहाको विशेष्य पद कुहा जाउछि। माँ छुरी द्वारा परिबा काटुछन्ति, एठारे छुरी छुरी गोटे वस्तुर ना कुहा जायछि। ठीक अछि। एठारे वस्तु को बुझा जाउछि, वस्तुर क्रियार नाम को बुझाउछि सेथिपई एहाको मध्य विशेष पद कहिबा। भाव दृष्टि विशेष्य पद पांच भाग में विभक्त। भाव दृष्टि विशेष्य पद को पांच भाव में विभक्त करा जायछि। यथा करे नामवाचक विशेष्य, खरे जातिवाचक विशेष्य, गरे वस्तुवाचक विशेष्य, घरे गुणवाचक विशेष्य एवं उहरे क्रियावाचक विशेष्य। विशेष्यर प्रकार भेद क नामवाचक विशेष्य जो पद निर्दिष्ट व्यक्ति, पर्वत, नदी, सहर, राज्य, देश, ग्राम, मास, फूल,
ଇତ୍ୟାଦିର ନାମକୁ ବୁଝାଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସହର, ରାଜ୍ୟ, ଦେଶ, ଗ୍ରାମ ବିଭିନ୍ନ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଖରେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଥରେ ଜାଣିବୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି। ଜାତିର ଅର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜାତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ, ବର୍ଗ ବା ସମୂହ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। କୌଣସି ପଦ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସହର, ଗ୍ରାମ, ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଜଣକୁ ନ ବୁଝେଇ ସମୂହ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, କୌଣସି ପଦ ବ୍ୟବହାର ପରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୂଚନା ରହିଲେ ତାହା ଜାତି, କିନ୍ତୁ ପଦଟି ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହା ନାମବାଚକ ହେବ। ଯେଉଁ ପଦ ବ୍ୟବହାର ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସୂଚନା ରହିଲେ ବି ଜଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହା ନାମବାଚକ ହେବ। ଗରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୌଣସି ପଦ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି ପଦ ବସ୍ତୁ ବା ପଦାର୍ଥର ନାମକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବସ୍ତୁକୁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ବି ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ମାଟି, ପାଣି, କ୍ଷୀର, ତେଲ, ଲୁଣ, ସୁନା, ରୂପା, ଲୁହା, ତମ୍ବା, କାଠ, ପଥର, କାଗଜ, କାଳି ବା ସ୍ୟାହି, ଆମ୍ବ, ପଣସ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ମନେ ରଖ, ବସ୍ତୁକୁ ଯେତେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବି ସେ ତାର ମୂଳ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ କୁହାଯାଏ। ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବସ୍ତୁ ବଡ଼ ସାନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନାମ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରୁନି। ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବସ୍ତୁଟି ସାନ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ନାମ କେବେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଏଥର ଜାଣିବା ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଗୁଣ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ ହିଁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ନିଷ୍ଠା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ମମତା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ସବୁକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଅ ନମ୍ବର, କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଉଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ନାମକୁ ବୁଝାଯାଉଥିବା ପଦକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି ଗମନ କରିବା, ପଠନ କରିବା, ଶୟନ କରିବା, ଗୟନ କରିବା ବା ଗାୟନ କରିବା, ଭଜନ ଇତ୍ୟାଦି। ଯେପରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଅଛେ, ତାହା ବି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶିଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ।